همونطور سلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال تاج авто قرار دارید. برادر امروز شما را از نرخ نوی پورتر بازار خوجان با خبر می‌دیم. با کانال نشید لایک ماندن فراموش نکنید. رفتیم برادر، یک لایک میزنید، ویدیو پیداست میکنیم چه ماشین داخل باشد از ماشین بازار شهر خوجان در کمیتر نشید ما حتما با نوار میگیریم. رفتیم برادر. Qisqacha eslatma, Moskva va Moskva oblasidagilar patentingiz kuymasligi uchun dogovor davlena qildirmoqchimisiz yoki registratsiya qildirmoqchimisiz? Agar shunga o'xshash hujjatlar qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Bu akalarim sizlarda barcha dokumentlaringizni taxlab berishadi. Фурӯши будааст. Соли 2009. Мотораш 126 будааст. CRD мошинча азон кунем бордро хуш шуро нигоҳ кунед. Ҳолати баллонош. Нағз бордро. Дута электропакет, кожаный салон, коробкаш механика, кондиционер, не салонаш. Не ҳолати баллонош. Техосмотр утилизация дорада. Техосмотр не чек айс нишонда. Техосмотр утилизация дора бардро нархша 120,000 сом уфтасян мошин бо савдо мешавад. Хедор боша мармад номершон мебинем зангзда мошина савдо кара бигирем. 92 881 66 39. Марҳама бардро. Якти дига. Мошин вагони соли 2014. Портер 2. Мотора 133 CRD будааст. На мошинча азон мекунем бардро хушура нигоҳ кунед. Ҳолати баллонош нав. Махкам инаш. Махкам. Я бодро дута электропакет, регулировка бакенка, мебельный салон, кожаный салон, коробкаш механика, кондиционер. И тегаш бас. Дора мошин тоза як хелдро бошад оз номершон мебинем зангзда мошин савдо кара мегирад. Техосмотр утилизация дорад. Нархша 120,000 сом уфтасян мошин бо савдо мешавад. Хелдро боша марҳама бардро номершон 92 881 66 39. Марҳама бардро. Ина бардро марҳамат. Портер 2 будааст. Мошин вагони соли 2015. Мотора 133 CRD будааст. Я бардро мошинча азон мекунем хуш шуро нигоҳ кунед. Вақте лайк мезанем видео подписка мекунем чӣ мошина дар бошад дар комментар нависед мо ба навор мегирем. Рафтем бардро ҷои мо. Не ҳолати баллонош марҳамат. Ҳолати салонаш. Дута электропакет, регулировка бакенка, мебельный салон, кожаный салон, коробкаш механика, кондиционер. Пробега 180,000 будааст. Не ҳолати тагаш аст. Техосмотр утилизация дора бардро. Бунча транзит тайёр будааст. Нархша 125,000 сом уфтасян мошин бо савдо мешавад. Хелдор боша марҳамат номершон мебинем зангзда мошина савдо кара бигирем. 92 788 33 37. марҳама бардор хелдор боша марҳамат. Ина бардор марҳамат. Портери 14 2 3 133 CRD будааст. мотораш. Ки пусек буд дар комментарий бардоро. Хай соҳиба айна будасо ҳамтун нишон метем. Номерошо мебинем зангзда. Мана нарху навоша сабр файша пуста мегиред. Коробкаш механика монитор. ҳолати қафош кожаный салон. ҳолати баллонош марҳамат. Ошинча тоза як нарху навоша пуста мегирад асага бардро.
Soybaş ne budas. Numerişi memnun. Solay 2016 ماشین واگونی 92 37 98 39 دست خیردارو مرحمت زنگزده سودا کرده میگیرد نه باردارو مرحمت پورتر 2 دست ماشین واگونی سال 2015 پیشاش بینه باردارو بامپراش الکترومبیل اینجا با آینه چشم دست فارونیکوی شیش اینا باردارو ماشین که ارزان میکنم خوش رو نگاه کنید یک لایک میزنید ویدیو پدیلسه میکنیم چه ماشین لایک باشد در کمیتر نویسید ما حتما بنوار میگیریم балонош напана бардро дута электропакет регулировка бакенга мебельный салон кожаный салон коробкаш автомат дута аэрбакап даст ин ҳолати tagaш Kondisyoner boşalmıyor ne? Kondisyoner şam bas. Техосмотр утилизация дорог. Нарх чам фисан? Это нарх писа биочи? Нарх шау мепси. Eşoş bamperoş ne ki? Bamperi elektromobil biraz. Yakşudu 5000? Yakşudu 35000. Бародарон нархаш 135000 сомон будааст. Мошин боз савдо мешавад. Хердоро бошад марамат номерашон мемонем зангзида мошина савдо кирад бигирем. 92 892 91 91. Марҳамат бародаро. Бародар ози порсел якой ба навор мегирем, лекин соҳибаш нест. Баъзе мепурсан. Хай номерашон мемонем зангзида савдо ка мегиред бо нарху навоша мепурсад бародаро. Ин портер як будааст. Солаш чайна. 2001 будааст солаш. Матурай прасой мешад. Номерош 918 34 3508 будааст. Зангзида нарху навоша пуста савдо ка мегиред агар дар кор бошад агар бародаро. Рӯзи шанбе баъзе мошини соҳибаш нестан асабиявӣ фақат шиша навор мегирем. Хайна бо зангзида савдо кирда мегирем бародаро нарху навоша пуста. Очи калишичам тя. Kia Bongo херидори Kia Bongo бошад марҳамат. Мошин вагон соли 2014 будааст. Матураш 133 мешад. Ҳолати балонош нав бародаро. Инам номерашон мемонем зангзида савдо кирда мегиред. 92 770 62 62. Марҳамат бародаро. این نامدگی برادر این نامش هم نمیدونم نامش چیزی باشه الکترومبیل باشه چی باشه الکترومبیل نبوداست خیلی نه برادر نامش اینا زنگزه سعودو که میگیرد 00 313 17 17 بوداست Aha maşa mesela. Yakti diye porter yak budas. Solay 2002. Motoray prasoy 855 92 855 72 04 budas. Xeyrdoro maramaz zangizda savdo ka megiret. Nemixe barodaro. Ozraysa soybash nesas moshinaye. Ago uspet kunем ina. اومده با нарху навоша пуста сьёмка карда метиҳам барои шумо. Аз шумо яктаи лайк видео падилиса мекунед портер халда
o'qiydi, buni ham bo'shab bordilar. Xayr.